अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। आज इस्लामी तारीख का 43वां दर्स है अस्हाब कहफ के बारे में। इनका भी कुरान में जिक्र आया है। आपने कुरान पढ़ते हुए सुना होगा अस्हाब कहफ के बारे में। उन्हीं के बारे में शार्ट में सुनिए, इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगा और आप फिर कुरान को तर्जुमे से पढ़ने की कोशिश करेंगी ताकि हमें पूरी कहानी समझ में आए। इनका क्या किस्सा था, ये पूरा किस्सा इनका कुरान शरीफ में अस्हाब कहफ के नाम से एक सूरत है, वो पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के सूरह कहफ में अस्हाब कहफ का तस्करा किया है। 3री सदी ईस्वी में रूम में दकियानूसी नाम का एक मुशरिक बादशाह था। दकियानूस नाम का एक शहर एक मुशरिक बादशाह था। इसने रूमियों में बुत परस्ती को आम करने और ईसाइयत को खत्म करने की कोशिश की। इसी जमाने में चंद नौजवानों ने बुत परस्ती को छोड़कर ईमान कबूल कर लिया था। इनको बादशाह की तरफ से अपने दीन और अपनी जान का खतरा लाहक हुआ तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से एक गार में पनाह ले ली। इन्हीं लोगों को अस्हाब कहफ कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इन पर नींद तारी कर दी और वो गार में सोते रहे। इनके साथ एक कुत्ता भी था जो गार के मुंह पर बैठकर इन लोगों की हिफाजत करता रहता था। फिर अल्लाह ताला ने 309 साल के बाद इन्हें अपनी कुदरत से जगाया। इनमें एक शख्स अपने जमाने के पुराने सिक्के लेकर खाना खरीदने के लिए शहर में आया तो लोगों को इन नौजवानों का इल्म हुआ। अब मुल्क के हालात बदल चुके थे और इस वक्त बादशाह ईमान वाला था। मगर इस जमाने में एक पादरी ने क़यामत के रोज मुर्दों के जिंदा होने का इनकार कर दिया था और लोग फितना में पड़ रहे थे। इतने पुराने जमाने के लोगों के वापस आने पर हर एक को क़यामत के दिन दोबारा जिंदा होने का यकीन हो गया और पादरी की बात झूठी साबित हुई। 2 दोस्तों का तस्करा। कुरान करीम की सूरह कहफ में 2 दोस्तों का तस्करा किया गया है। इनमें से एक दोस्त दौलतमंद था। अल्लाह ताला ने इसको बहुत सा माल और दौलत और नेमतें अता फरमाई थी। इसके अंगूर के बागात थे जिसके चारों तरफ खजूर के दरख्त लगे हुए थे और बीच में शानदार खेती थी। मगर वो खुदा का मुनकर, मुतकब्बिर और घमंड करने वाला था। और दूसरा दोस्त तंग दस्त और परेशान हाल था मगर मोमिन और अल्लाह की इबादत करने वाला था। एक मर्तबा दौलतमंद दोस्त तकब्बुर और घमंड में आकर कहने लगा कि मेरी ये दौलत हमेशा रहने वाली है और कोई ताकत से नहीं छीन सकती। इसके करीब दोस्त ने कहा कि तुम अपने माल और दौलत पर इस कदर घमंड मत करो, क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझे तुमसे ज्यादा माल और दौलत से नवाज दे और तुम्हारे माल और दौलत को आसमानी आफत और खुदाई अजाब से बर्बाद कर दे। आखिरकार ऐसा ही हुआ कि अल्लाह ताला ने इसके बागों और खेतों पर अजाब भेजकर तबाह कर दिया और वो अफसोस करता रह गया। यकीनन अल्लाह ताला मालो दौलत पर तकब्बुर घमंड करने वालों के साथ ऐसा ही मामला करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, थोड़ा सा पानी पूरे लश्कर के लिए काफी होना। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा नमाज का वक्त हो गया तो जो लोग मस्जिद के करीब थे उन्होंने वजू कर लिया और पानी खत्म हो गया, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को वजू करने में मुश्किलें पेश आईं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी से भरा हुआ पत्थर का छोटा सा लोटा हासिल किया गया, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हथेली मुबारक फैलानी चाहिए मगर लोटा छोटा पड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को बराबर मिलाकर इसमें रखा तो पानी इतना बढ़ गया कि इससे 80 सहाबा ने वजू किया। बुखारी 3575। अल्लाह की कुदरत, आवाज सुनने का आला। अल्लाह ताला ने आवाज सुनने के लिए हमें 2 कान अता फरमाए। इनके जरिए हम मुख्तलिफ किस्म की आवाज सुनते हैं और इसकी खूबी और कमाल और कैफियत का पता लगा लेते हैं। बाज आवाज बड़ी उम्दा और दिलकश होती है जिसे सुनकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है और कभी इन्हीं कानों से खौफनाक दरिंदों की आवाज सुनकर अपनी हिफाजत का इंतजाम कर लेते हैं। अगर ये कान न होते
تو ہم آواز کی لذت و کیفیت سے محروم ہو جاتے۔ بلا شبہ آواز سننے کے لیے دو کانوں کا بنانا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں حلال پیشہ اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حقوق و فرائض ادا کرنے کے بعد حلال روزی حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ طبرانی فی الکبیر 9851۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے، یعنی جس طرح سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر دین زندہ نہیں رہ سکتا۔ ترغیب و ترہیب 518۔ ایک سنت کے بارے میں سستی کاہلی دور کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ ترجمہ ہے، اللہ میں عاجزی سے اور کاہلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک بار اور سن لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ مسلم 6873۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریض کی مکمل عیادت یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اس کے پیشانی یا اس کے ہاتھ پر رکھے اور پوچھے کہ کیسی طبیعت ہے۔ عیادت کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریض کی مکمل عیادت کرنے کا یعنی اس کو دیکھنے جانے کا یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اس کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر رکھے اور پوچھے کہ طبیعت کیسی ہے۔ ترندی 2731۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، چھوٹ جانے والے وظیفے کو بعد میں ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ ادا کیے بغیر سو گیا اور اسے فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لیا تو اس کے لیے لکھا جائے گا کہ اس نے یہ وظیفہ رات ہی کو پڑھا ہے۔ مسلم 1745۔ وظیفہ مطلب صورتیں، جو آیتیں صورتیں پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ 1162۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک قرار دے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ مائدہ 72۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں اور اس کے دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں۔ بحق الشعب الایمان 10665۔ دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ دنیا کا بناؤ سنگار ہے جو تم پر کھول دیا جائے گا۔ بخاری 1465۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہیں، تم ان سے ہوشیار رہو۔ سورہ تغابن 14۔ فائدہ، بیوی بچے بعض مرتبہ دنیاوی نفع کے لیے خلاف شریعت کاموں پر اصرار کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا دشمن بتایا ہے اور ان کے حکم نہ ماننے کی ہدایت دی ہے۔ آخرت کے بارے میں جنت میں سونے چاندی کے باغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 باغ چاندی کے ہیں، ان کے برتن اور سب سامان چاندی کے ہیں، اور 2 باغ سونے کے ہیں، ان کے برتن اور سب سامان سونے کے ہیں۔ جنت عدن کے رہنے والوں اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان صرف جلال کی چادر ہوگی۔ بخاری 4878۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج قیامت کے دن نہ تم منافقوں سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے، اور تم سب کو ٹھکانہ دوزخ ہے، یہی جگہ تمہارے لائق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ حدید 15۔ طب نبی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے،
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुज़ामी वल जुनूनी व मिन सय्यिल अस्काम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुज़ामी वल जुनूनी व मिन सय्यिल अस्काम। एक बार सुन लीजिए। और बड़ी बीमारियों से हिफाजत। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुज़ामी वल जुनूनी व मिन सय्यिल अस्काम। तर्जुमा, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ बस, जुज़ाम, पागलपन और तमाम बुरी बीमारियों से। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यतीमों के माल इनको देते रहा करो और अच्छी चीज को बुरी चीज से ना बदलो, और इनके माल अपने मालों के साथ मिलाकर मत खाओ, ऐसा करना यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। सूरह निसा 12। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई से मिले तो इसको सलाम करे, और अगर इनके दरमियान दरख्त, दीवार या पत्थर वगैरह हायर हो जाएं और फिर वो इससे मिले तो दोबारा इसको सलाम करे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मर, जब दरख्त पर फल आ जाए तो इन्हें खाओ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है मौसमी फलों के फवाइद। कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मर, तर्जुमा, जब दरख्त पर फल आ जाएं तो इन्हें खाओ। फायदा, मौसमी फलों का इस्तेमाल सेहत के लिए बेहद मुफीद है और बहुत सी मौसमी बीमारियों से हिफाजत का जरिया है। सूरह इनाम 141। आज का ये दर्स खत्म हुआ। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी और असहाबिल उखदूद, खंदक वाले के बारे में बात होगी, खंदक वाले असहाब के बारे में इंशाअल्लाह।